Welcome to Goa 365 English News Bulletin. I'm Prajwal Desai and these are the headlines. Chief Minister announces night curfew starting from 10 p.m. to 6 a.m. 10th and 12th board exams postponed, but elections on schedule. Casinos, restaurants and public transports open but will operate at 50% capacity. Ram Nam, which marks the birth of Lord Ram, celebrated across Goa with devotion but under the shadow of coronavirus. Weather was dry with no large change in temperatures in both North and South Goa districts of the state. Now the news in detail. The Chief Minister Dr. Pramod Sawant announced a night curfew starting from 10 p.m. to 6 a.m. banning the movement of people. The 10th and the 12th board exams have also been postponed, but elections will happen on schedule. Casinos, restaurants and public transport will operate at 50% capacity, the Chief Minister said on Wednesday. He, however, ruled out a complete lockdown and requested people not to go for panic shopping. Here's more. The restrictions will be enforced till the 30th of April. Apart from night curfew, gathering in public places is banned. Schools and colleges will be shut. Those who are in offline mode can continue. Restrictions to have been put on the number of guests, 50, for weddings. Section 144(2) has been imposed in the state. The Chief Minister appealed to people not to move out of their houses without any reason. Restrictions. Night curfew from 10 a.m. to 6 p.m. Transportation of goods allowed during night curfew. Petrol pumps, medical and emergency services including casinos to remain open during night curfew. Casinos, bar and restaurants, river cruise, water and entertainment parks, gym, massage parlors, cinema theatres and buses to operate with 50% capacity. Restrictions. Swimming pools, school, colleges, coaching institutes closed. No social, political, sports, academic, cultural gatherings. Elections to continue with all restrictions. Restrictions to also continue during results. No mass gatherings in temple, mosque, church and other religious places. Rituals can be carried with limited people. Restrictions. Weddings allowed the max limit of 50 people. Only 20 persons allowed for last rites. Section 144 imposed to restrict gatherings of beyond 5 people. 12th and 10th standard exams postponed. Goa board could also declare dates 15 days prior to exams. Micro containment zones in rising case areas. फाटले फावटी ज्या प्रमाणे सगळ्यो जात्रा करता आसतना इवन दो शिरगांव जात्रा करता आसतना सुद्धा खूब कमी प्रमाणात लोक वापरून तेंच्यांनी जात्रा केल्ली. तशेंच आमचो डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार ते बाबतींत एक्ट जातलो. ताणे हे रेस्ट्रिक्शन्स जी आसा तेजेर घातली वयतली. कोणाच्यो दिवजा उत्सव बाकीचे सुद्धा जर आसत तेंच्यांनी फक्त रिच्युअल्स करच्यो ते बाकीच्या मोठ्या प्रमाणात त्यो करच्यो न्ही. वेडिंग विथ द मॅक्झिमम लिमीट ऑफ द 50%. जर हॉलान तेंच्यांनी लग्न ठरयलां 50 लोकांक घेवनूच लग्न करचें. पब्लिकाक आपयलां तेंच्यांनी पब्लीक इन्वॉल्व जावचें न्ही. स्वताहून पब्लिकांनी बी अशा पद्दतीच्या ह्या पब्लीक लग्नाक जे आसा हे वयचें न्ही. लग्ना खातीर परमिशन हे कंपल्सरी आसा. तांच्यांनी परमिशन्स घेवची. हॉलान लग्न केल्यार जाता विथ द रेस्ट्रिक्शन्स ऑफ द 50 पीपल ओन्ली. आपल्या घरच्यांच्या मदींच लग्न करचें. फॉर द क्रिमेशन ओन्ली फॉर द 20 पर्सन्स 20 लोक बट परमिशन घेवपाची गरज ना. तांच्यांनी 20 लोकांक घेवनूच की क्रिमेशन जे आसा हे विधी पार पाडचे. सेक्शन 144 इम्पोज एट 5 पेक्षा चड लोक पब्लीक जाग्याचेर येवपा खातीर स्ट्रिक्टली एनफोर्समेंट हे फाल्यांच्यान केले वयतले सगळ्या पब्लीक प्लेसिसांचेर इन्क्लुडींग ऑन द बीचीस, बस स्टँड्स, मार्केट. म्हणजे 5 पेक्षा चड लोक जे आसा हे खंयसरूच एके कडेन येवचे न्ही. आमी जी एग्जाम 12वीची आनी 10वीची इन्क्लुडींग 12वीची 24 तारखेच्यान सुरू जाताली आनी 10वीची केन्ना तरी 10th मेच्यान सुरू जाताले. बट आत्ताच्या घडीक आमी गोवा बोर्ड एका रिक्वेस्ट केल्ली आसा की ती पोस्टपोन केली म्हणून सो डॅट ती आयच्यान पोस्टपोन केली. बट ती एग्जाम फुडें 15 दीस इन एडवान्स गोवा बोर्ड डिक्लेअर करतलो. ग्रॉसरी शॉप, मॉल्स, बागायतदार बाजार किंवा बाकीची खंयचीच गोष्ट बंद जावची ना. पूर्णतः सगळें चालू आसतलें. हाज्याय फुडेंय बी लॉकडावन जावचें ना. त्या खातीर पॅनीक जावन बाजारांत वचून 15 दिसाची एका म्हयन्याची खरेदी कोणीच करची न्ही. आमी फक्त हो शॉर्ट स्पॅन
ह्यो नायट कर्फ्यू जो आसा हो लायिल्लो आसा. एरियाज ज्या ज्या जाग्यार आमकां कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द कोविड-19 पॉझिटिव्ह केसीस मेळटा थंयसर मायक्रो कंटेनमेंट झोन, एखादी बिल्डींग, एखादो बारीकशी एखादी जर एरिया जर आसा तो मायक्रो कंटेनमेंट झोन हे आमचो डेप्युटी कलेक्टर इन कन्सल्टेशन विथ द कलेक्टर एक डिक्लेअर करतले. बट ते डिक्लेअर करता आसतना सुद्दां थंयसर आसतले ग्रॉसरी शॉप आनी बाकीची ज्यो लागपी गजाली आसा त्यो सगळ्यो ज्यो आसा ह्यो चालू उरतल्यो. ज्या जाग्यार केसीस वाडटा आमी एकंदर म्हणजे आमच्या एपिडेमोलॉजिस्ट हांच्यांनी एक स्टडी केल्या उपरांत आमचे PSM डिपार्टमेंट म्हणजे जे गोवा मेडिकल कॉलेजचे आसा तांच्यांनी एमर्जींग हॉटस्पॉट फॉर द गोवा हो तेंच्यांनी द डिपार्टमेंट ऑफ द PSM गोवा मेडिकल कॉलेज हो रिपोर्टूय बी जो आसा हो आमचो प्रिव्हेंटिव्ह सोशल मेडिसिन्स ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत तेंच्यांनी रेडी केला. कोस्टल बेल्ट तुमी जर मुद्दाम पळयशात जाल्यार कोस्टल बेल्टात सगळे हॉटस्पॉट दाखयल्ले आसा. आमी काही ह्या कोस्टल बेल्टातले हॉटस्पॉट जे आसा थंयसर काही प्रमाणात आमी कंटेनमेंट झोन जे आसा हे डिक्लेअर करतले आनी ताच्या खातीर तो जो आसा हे कन्सर्न आमचे एपिडेमोलॉजिस्ट आनी डेप्युटी कलेक्टर हांकां कन्सल्ट करून काही रेस्ट्रिक्शन्स हे पर्टिक्युलर एरियाचे तितक्या पुरते कंट्रोल करपा खातीर 8 दिसां खातीर 30 एप्रील पर्यंत पर्टिक्युलरली आमी इन कन्सल्टेशन विथ द एपिडेमोलॉजिस्ट तांच्या कडेन आमी डिस्कस करून हे घेवपाचे आसा. ओपनिंग शॉप्स, एस्टाब्लिशमेंट ह्यो ज्यो गजाली रुटीन आपल्या टायमा प्रमाणे सुरू जाता पळय न्ही, इंडस्ट्रीज, फॅक्टरीज, एसेन्शियल ऑफिसीस, युटिलिटीज सच एज गव्हर्मेंट ऑफिसीस, PSUs, लोकल बॉडीज, मेडिकल अँड हेल्थ फॅसिलिटीज, केमिस्ट, ग्रॉसरीज, इटेबल्स, public and private transports, print, electronic media, telecommunication, internet services, bank, insurance, ATMs, petrol pump, LPG cylinder services हाजेर खंयसरूच कसलोच निर्बंध आमी घालूंक ना. आमी 10 पर्यंत जनता कर्फ्यू लायला. 10 उपरांत जरी नायट कर्फ्यू आमी म्हटलो जाल्यार सुद्दां पेट्रोल पंप्स जे आसा जे नायट सर्विसीस चलताले ते चलतले. आमी मेडिकल सर्विसीस जितक्यो नायटीक चलताल्यो म्हणजे फार्मासीस आनी त्यो सगळ्यो चालू उरतल्यो, तितूर खंयसरूच फरक ना. आमचे बाकीचे सगळे ज्यांच्यो एमर्जन्सी सर्विसीस आसा त्यो सगळ्यो एमर्जन्सी सर्विसीस रातच्यो चलतल्यो. बार आनी बार जे म्हटलें आमी ते फक्त 50% कॅपेसिटीचेर चलतले, बट ते रातचे 10 उपरांत जे आसा हे तेंच्यांनी बंद दवरपाक जाय. आमकां फक्त पब्लीक जो आसा हो रस्त्याचेर 10 उपरांत मोठ्या प्रमाणात इन शॉर्ट हांव मुद्दामून सांगता ते आमकां रेस्ट्रिक्ट एखादें जर 5 स्टार हॉटेला ते 10 उपरांत बंद आसचें ना. आमकां पब्लीक रोडार येवचो न्ही म्हणजे कॅसिनोचो पब्लीक 10 उपरांत रोडार येवचो न्ही हे आमचें म्हणणें. आमी खंयसरूच त्या खातीर इकॉनॉमिकल एक्टिविटी बंद करिना. तांचो 10 उपरांत इंटरनल एक्टिविटी खंयच्या हॉटेलांत आनी क्लबांत आनी कॅसिनोन कितें चलता हे आमी मुद्दाम वचून बंद करचें ना. हांव परत सांगता 10 उपरांत आमी जेन्ना नायट कर्फ्यू म्हटला तेन्ना 10 उपरांत पब्लिकान नायटीक रोडाचेर हो पब्लीक आसचो न्ही. तांचे कॅसिनोज जो आसा हो 10 उपरांत तांचो चलतलो. The Chief Minister said the Goa government is prepared to buy vaccines from Covishield for the third phase of vaccination drive for those above 18 years of age. The vaccination camps to continue, he said, and tried to allay fears, saying that there's enough stock of antiviral drug Remdesivir. Ample oxygen supply is also available in government and private hospitals, he said, appealing to people not to spread rumours. 3 IAS officers have been appointed as nodal officers to monitor the COVID situation. PROs to be appointed in COVID hospitals to get informed patients and bed availability, and the GMC super specialty hospital to start by 10th May if cases increase. अननेसेसरी पॅनिक सिच्युएशन म्हणजे ऑक्सिजन अवेलेबल ना, प्रायवेटान ऑक्सिजन अशे एक रुमर्स जे आसा म्हजी सगळ्यांक परत रिक्वेस्ट आसा की रुमर्स पसरपाचे बाबतीत तेंच्यांनी बंद करचे. समीप नार्वेकर for Goa 365 from Panaji. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. India reported a whopping 2,95,041 new COVID-19 cases and 2,023 deaths in the last 24 hours, both highest ever in a day since the beginning of the pandemic. With this, the total number of the cases in India reached 1.56 crore, while the death toll surged to 1.82 lakhs. Active cases are 21.57 lakhs. Here's more. 5 states accounts for 61% of total active cases in the country. Maharashtra is leading with 31.77%, followed by Uttar Pradesh 10.36%, Karnataka 7.38%, Chhattisgarh 5.83% and Kerala 5.52%,
while rest states contribute 39.14% active cases. 10 states reported 76% of the new COVID-19 cases. Those are Maharashtra, followed by Uttar Pradesh, Delhi, Karnataka, Kerala, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Gujarat, Rajasthan and Tamil Nadu. 83% of new death reported in 10 states. Maharashtra is leading, followed by Delhi, Chhattisgarh, Uttar Pradesh, Karnataka, Gujarat, Madhya Pradesh, Rajasthan, Punjab and Bihar. Bureau Report, Goa 365. There is a border checking on the Maharashtra side, but nothing when you come to Goa. Watch what happens in the markets close to the borders as the cases rise in our neighboring state. तो राजा कुठे आहे? तो अर्जुन येऊन आहे. सध्या कोरोना केसी भरपूर वाढत आसा. महाराष्ट्रान तर भरपूर केसी वाढल्या आणि त्या खातीर गोंयानूय कांय प्रिकॉशन घेवपाक जाय, पण ते आमकां सध्या तरी हांगा दिसना. पूण महाराष्ट्रान आमी आतां सध्या बॉर्डर महाराष्ट्र गोवा बाउंड्री दोडामार्गार उबे आसा. गोवा महाराष्ट्र गव्हर्मेंटान थंयसर एक हे स्थापीत केला आनी थंय RTGS टेस्ट जाता अशें आमकां कळ्ळां. आमी तांकां तेन्ना विचारलें तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें की ते चेकिंग करतात, पूण फक्त गोंयांतल्यान जे महाराष्ट्रान वतात तांकांच ते चॅक करता. जे महाराष्ट्रांतल्यान लोक येता तांकां ते चॅक करिना. त्या खातीर गोंयान आमकां ते चॅक करपाक एक स्टेशन हांगा जावपाक जाय अशें आमकां दिसता. कित्याक तर गोंयानूय आतां केसी वाडल्या आनी डेथ केसी भरपूर वाडत आसा. ह्या फाटभुंयेर गोवा गव्हर्मेंटान कितें तरी करपाक जाय. दोडामार्ग बॉर्डरीच्यान महेश गोयकर, गोवा 365 खातीर. Air operations in the state have become less and there are plenty of cancellations, the airport director Goa Airport Gagan Malik said on Wednesday. He also said that the footfalls had dropped drastically and all international flights suspended till April end. Here are the details. Malik said that 40 flights were cancelled on Tuesday and footfalls over weekends had dropped to around 2,000 to 3,000 from height of almost 15,000. गोवा का जो फ्लाइट है वो इफ़ेक्ट हुई है इस चीज़ से कि बाकी जगहों पे लॉकडाउन्स हैं, नाइट कर्फ्यूज़ हैं और जो मेजर मेट्रोज़ हैं वो इफ़ेक्टेड हैं. तो लगभग पिछले 8-1 दिन से जो हमारे यहाँ पे एवरेज 78-75 फ्लाइट्स पर डे डिपार्चर्स हुआ करते थे, उसमें धीरे धीरे कमी आनी शुरू हुई है. और शुरू में हमारे यहाँ 10 फ्लाइट कैंसिलेशन हुई, फिर 15 फ्लाइट्स कैंसिलेशन हुई, फिर 27 फ्लाइट हुई. उसके बाद जैसे जैसे नए नए SOPs दूसरी स्टेट्स के आते रहे उस हिसाब से कैंसिलेशन बढ़ता रहा. और कल हमारे यहाँ पे जो फ्लाइट्स का कैंसिलेशन था वो रफली 40 फ्लाइट्स कैंसिल हुई थी कल. पैसेंजर फुटफॉल में भी काफ़ी रिडक्शन है. जो अराइविंग पैसेंजर है वो अभी 2,500 से 3,000 के लगभग है डेली बेसिस पे एवरेज जो है, जिसका एवरेज पहले 9,000 होता था हमारे पास. और वीकेंड्स पे भी जहाँ हमारे पास 11,000 पैसेंजर आता था, 12,000 पैसेंजर आता था, उसमें भी काफ़ी ड्रास्टिक ड्रॉप हुआ है. और वो भी लगभग 3,000-3,500 के आसपास रह गया वीकेंड्स पे भी. और लगता है कि जिस हिसाब से ट्रेंड चल रहा है, जैसी स्थिति सबके सामने आ रही है, हमें और गिरावट देखने को मिल सकती है एयर ऑपरेशंस में. All international flights too have been suspended till April 30th, the airport director said. सर मॉस्को और जो फ्लाइट्स कुछ के अभी सभी फ्लाइट्स कैंसिल्ड हैं. चाहे वो लंदन यूके वाली फ्लाइट्स थी वो कैंसिल्ड हैं. यूके ने इंडिया को अभी रेड लिस्ट में डाल रखा है, रेड डेस्टिनेशन में डाला हुआ है. वो फ्लाइट शुरू नहीं हो रही हैं. जो मॉस्को वाली फ्लाइट्स थी वो अभी 30 अप्रैल तक सस्पेंडेड हैं. उसके बाद क्या होता है वो देखना पड़ेगा.
बेसिकली ओवरऑल जो स्थिति है पूरे वर्ल्ड की पैंडमिक की जो और हमारे यहाँ जो स्पेशली सेकेंड वेव का जो अभी जिसने जोर पकड़ा है, ये सब उसके चलते ही है। लेकिन जहाँ तक मेरी समझ कहती है कि इट मे टेक सम टाइम बट अगेन वी विल बाउंस बैक। Hiro Male for GWA 365 from Panaji. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Ramnam, which marks the birth of Lord Ram, was celebrated across Goa with devotion under the shadow of coronavirus. Many devotees took blessings of Lord Ram in the morning at Ram temples across the state. Watch the celebrations of Ramnam at Karandal Ponda and Kapileshwari. रामनवमी ही सगळे गोंयभर तशेंच सर्वत्र भारतांत मोठ्या दबाज्यान मनयतात. अंदू कोविड-19चो संसर्ग असल्या कारणान खूब रेस्ट्रिक्शन आसात. तरी आसतना सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करून आमी आयज हांगा श्री कपिलेश्वर देवस्थानांत हो उत्सव मनयलो आनी मनोवपाचो आसा थोडो. तर श्रीराम प्रभू रामचंद्राची महती सगळ्यांक खबर आसा. प्रभू रामचंद्र हो मर्यादा पुरुषोत्तम आशिल्लो. जंय जंय अन्याय जाता तांकां पावपाक तो धांवन वतालो. सगळ्यांक खबर आसा रावणान कशें अराजक सगळे देवभुमीचेर मांडिल्ले आनी ताजो सर्वनाश प्रभू रामचंद्रान केलो. दत्तात्रयाचें देवूळ सादारणशें म्हाज्या अंदाजा प्रमाणे म्हाज्या म्हायती प्रमाणे 150 वर्सां पयलीं एक ल्हानशें मंदीर आसलेलें आनी गेली 15 वर्सां हे नवे आमी तेजो हे केले नवे बांदणी केली. तेन्ना पयलीं पासून म्हाज्या ज्ञाना प्रमाणे हांगासर जवळ जवळ 80-90 वर्सां पयलीं पासून ही रामनवमी चलता आनी मोठ्या दबाज्यान चलताली. आतां एक कोविडाचे 2 वर्सां जाली, हे दुसरें वर्स, तेन्ना पोरूं आनी ह्या वर्सा ह्या रामनवमी खूब कमी प्रतिसाद मेळ्ळो. म्हणजे आमी लोकांक सांगलें की जास्त करून हांगा गर्दी करूं नाका. Krishna Naik for GWA 365 from Ponda. Now for the weather. Dry weather prevailed over the state of Goa on Wednesday. Also, there was no large change in the maximum temperature over North and South Goa districts of the state. Temperatures were normal over North and South Goa districts of the state. The highest maximum temperature of 35.5 degrees centigrade was recorded at Panji. Weather is very likely to be dry on 21st, 22nd, 23rd, 24th and 25th of April. There will be no large change in maximum temperatures during the next 4 to 5 days. GWA 365 Bureau with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.gwa365.tv. Follow us on Facebook GWA 365 TV and subscribe onto our YouTube channel GWA 365 TV or download our app on both Android and iPhone. Keep watching.